Hello friends, this is the second video of lesson and encounter of a special kind. In first video already we have learned half lesson, and in this video we are going to learn remaining part of that lesson. So still if you not seen that video, link is given here in the box. Please see that video for your better understanding. Let's start today's lesson. By the time my parents and sisters come out on the veranda and we are witnessing my rescue operation. आतापर्यंत माझी आई वडील बहिणी वरांड्यामध्ये येऊन माझे हे बचाव कार्य पाहत होते. Some of our neighbors had also gathered in a distance. Neighbors जे शेजारी वगैरे सुद्धा ठराविक अंतरावरती सर्व जमा झाले होते आणि हे माझं रेस्क्यू ऑपरेशन दूरूनच पाहत होते. I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. You know what is meant by coop? It means cage of hen, khurade, especially made for hen, कोंबड्यांसाठी बनवलेले खुराडे. So I put the baby langur in a cage or in a coop. खुराड्यामध्ये अलगद ते वानराचे पिल्लू मी उचलून ठेवले. His body was full of deep bite marks and scratched. Blood was oozing from some of wounds. The baby remained motionless. What is meant by oozing? It means releasing God, overflowing, ओघळणे किंवा पाझरणे. शरीरावरती पूर्ण सगळीकडे जखमा झालेल्या होत्या आणि त्यामधून सगळं रक्त पाझरत होतं. कोणत्याही प्रकारची हालचाल न करता ते पिल्लू तसंच पडून होतं. My father provided first aid to clean the wounds and stop the bleeding. You know very well what is meant by first aid. Yeah, it's प्रथम उपचार. So my father cleaned the wounds. सर्व जखमा माझ्या वडिलांनी धुवून काढल्या आणि त्यामुळे रक्तप्रवाह थांबला. He was relieved to find out that baby was breathing, even though his breaths were shallow. No, baby was not breathing normally, but श्वास मंदावला असला तरी ते वानराचे पिल्लू श्वास घेतय. श्वास मंदावला असला तरी श्वास चालू आहे हे पाहून मला हायसे वाटले. Splashes of cold water made baby stir, and after few shaky attempts he sat. Stir means movement, हालचाल करणे किंवा शुद्धीवर येणे या अर्थाने शब्द इथे वापरलेला आहे. सो धडपडत कसे बसे ते उठून बसले. He was in state of shock and started trembling like a leaf in the wind. His two little twinkling eyes welled up with tears and he started sobs with a muffled cry, just like human child would after expressing trauma. वाऱ्यामुळे पाने जशी थरथरतात तसेच काहीसे भीतीमुळे ते पिल्लू थरथरत होतं. Okay, here what is mean by welled up? Just filled up, भरून येणे. Another word given here, trauma. It means a powerful shock, जबरदस्त आघात. अश्रूने भरलेले डोळे आणि दबक्या आवाजात हुंदके देत देत ते पिल्लू रडू लागले. I offered him a peeled banana which he accepted with his unsteady hand and began taking hesitant bites. थरथरल्या हाताने मी सोलून दिलेले ते केळ घेऊन त्याने भीत भीत ते केळ खायला सुरुवात केली. My attention was fixed on the revival of the baby langur. Suddenly I had an uncanny feeling of being watched. Uncanny means strange, विलक्षण अशी. पिलाच्या प्रकृतीमध्ये सुधारणा व्हावी याकडे माझं पूर्ण लक्ष होतं. त्याच वेळी आपल्याकडे कोणीतरी पाहत आहे याचा मला भास झाला. I feel that someone is watching to me. I turned away from the coop and I looked up. मी त्या खोराड्यातून मागे वळून पाहिले. There sat the mother langur on our kitchen roof, watching every movement I made. माझी प्रत्येक हालचाल त्या पिलाची आई स्वयंपाकगृहाच्या छतावरून पाहत. She simply sat there quietly, as if convinced that no harm was being done to her child. It means she was sure आपलं पिल्लू सुरक्षित आहे याची तिला पुरेपूर खात्री पटली होती, म्हणून ती तिथे शांतपणे बसून ही सर्व कृती पाहत होती. Meanwhile, the baby sensed the presence of his mother and started to sob and cry little loud. आईच्या तिथे असण्याची चाहूल लागताच again baby started to sob and cry.
पुन्हा त्याने जोर जोरात रडायला सुरुवात. आय retreated from the door of the coop to allow the mother to access her baby. मी खोराड्यापासून माघारी वळलो का तर त्या पिल्लाला आपल्या आईकडे जाता यावं किंवा त्या आईला आपल्या पिल्लाजवळ पोहोचता यावं. Immediately the mother descended on the floor of the coop and picked up the baby in her arms. Here a word descended means move down. खाली येणे, खाली उतरणे अशा अर्थाचा हा शब्द आहे. खाली उतरली आणि पिल्लाला आपल्या हातामध्ये घेतलं. She gave the baby through body inspection to check his injuries and then cuddled him tightly in her bosom. Here the word cuddle means held closely or hugged. बारकाईने शरीरावरील सर्व जखमांची तपासणी केल्यानंतर तिनं पिल्लाला आपल्या छातीशी कवटाळले. The baby found great solace in her caring arms. The mother sat still with the baby in her lap for a few minutes. The word solace means comfort or peace. समाधान, शांतता अशा अर्थाचा हा शब्द आहे. वानराची आई त्याला आपल्या मांडीवर घेऊन थोडा वेळ शांतपणे तिथे बसली. It was almost as if she was pondering over her options and trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault. Further assault means it means another attack. पुन्हा हल्ला झाला तर आपल्या पिल्लाला कसे वाचवता येईल याच्या दृष्टीने ती थोडासा विचार करू लागली. For few seconds, the mother langur looked straight into my eyes. Even today, I cannot forget that look in her eyes, showering a silent gratitude on me for saving her child. काही क्षणासाठी त्या वानराच्या आईने माझ्या डोळ्यामध्ये डोळे घालून पाहिले, जणू काही तिच्या पिलाचे रक्षण केल्याबद्दल मूकपणे कृतज्ञता व्यक्त करणारे भाव मला त्या वानराच्या पिलाच्या आईच्या डोळ्यामध्ये दिसले. I was overwhelmed by this emotion, the sentiment and the way she said thanks to me. There sat a universal mother holding a stricken child in her lap. त्या पिल्लाच्या आईच्या अशा प्रकारे आभार मानण्याने मी फारच भारावून गेलो. Here is word universal means of all, सर्वांची अशा अर्थाने हा शब्द इथे आलेला आहे. Another word is here stricken. Stricken means affected or suffered. पीडित, दुःखी, कष्टी म्हणजे त्या दुःखी आणि कष्टी बाळाला आपल्या कवेमध्ये घेऊन बसलेली ती साऱ्या विश्वाची माता मला तिथं अनुभवायला मिळाली. Then in a flash she jumped with her baby clinging to her belly and reached our kitchen roof. क्षणातच त्या पिल्लाला आपल्या पोटाशी धरून तिनं स्वयंपाकगृहाच्या छतावरती उडी मारली. She surveyed area for the vicious male langur. Here the word vicious means evil or wicked. आपण त्याला मराठीमध्ये दुष्ट असं देखील म्हणू शकतो. And then leapt away in the direction opposite to the place of the violent encounter. तो भीषण हल्ला ज्या बाजूने झाला बरोबर त्याच्या विरुद्ध दिशेने ती माता आपल्या पिल्लाला घेऊन निघून गेली. The brief meeting with the mother and the baby langur convinced me that interspecies communication and mutual trust is indeed reality, and should anyone strike the right chord, the relationship comes into action. या भेटीने आज मला खात्री पटली that interspecies communication and mutual trust, प्राणी मात्रांमधील संवाद आणि परस्पर दृढ विश्वास ही बरोबर सत्य गोष्ट आहे. मनाच्या तारा जर योग्य रीतीने छेडल्या गेल्या तर नाते अधिक सुरेल बनते याचा मला पहिल्यांदा प्रत्यय आला. The mother langur showed me that food was not only the means of communication between man and animal, but that there were other establishing a bond of trust, compassion, and mutual understanding. What is meant by compassion? Compassion means sympathy किंवा सहानुभूती. मनुष्य आणि प्राणी यांच्या संवादाचे साधन हे फक्त अन्न नसून एकमेकांवरील दृढ विश्वास, एकमेकांबद्दलची असणारी सहानुभूती आणि
एकमेकांमध्ये असणारे सामंजस्य हे देखील फार महत्वाचे आहे. 55 years have passed since that day and I am now 70-year-old, but still I fondly remember that encounter of a special kind. लेखक सांगतात की वर्षापूर्वीची ती गोष्ट, आज मी 70 वर्षाचा आहे आणि आजही ती गोष्ट मला जशीच्या तशी आठवते. I still fondly remember that encounter of a special kind and it was unforgettable moment that still आजही मी ती अतिशय प्रेमपूर्वक जपलेली आहे. The conclusion of the lesson is that it is our duty to maintain the relationship with other animals. Try to understand them with love, affection, and help them in their needs.